Honorable Advisor Sri Pongkhao, government officers, Wellness Council Chairman, Head Kangpra, and council members from Noklak area, Topo area, Wellness Council Chairman and Head GP and council members, Xingyu LH, most respected President, Topo Area Students Union, and his colleague office bearers, Konyak Union, Topo Unit, presidents and his colleagues, Mr. Hatu, Khamnangan Students Union President and his colleague, KDC Vice President, Mr. Pameng, and all the delegates from Topo area, ladies and gentlemen, Aji Amahan Karni, Ishro Iman Tangur, Morom Tigna, Amibi, Kitiabi Nitika Pusti, Amibi Singyu Manu Ase, Hulebi, Ami Karni Yeti Ahado, first time, Aro Yeti, Kitiabi Nitika Amibi the presentation, give Ikta Pagani, Aro Abnehan, Tasu Prabi, Wellness Council Prabi, Tangor give Tia Garnibi, Abnehangi thanks Tiase, Aro Amikhan Garni, Isro Humai, time Pal Tia Garni, Isro Gittings Tiase, Aro Itu program day, special invitees, Mr. Pongkhao, I give you things there, sir. Itu program. Ami ahaigana. Special case kuribi ko gina ami invite kura nisuna. Amahangi. Achi itu loble parigana. Soap dia, life dia, time dia, isur ke aro things dia se. First day, ami Xingyu Wellness Khan ode congratulate kuribulam muna se. Aji amahan itu notun football ground pa to hile. Notun saman pa. Our notun deployment pa dikhigana. Xingyu Wellness Khan ode congratulate kurase, thanks diase. Aro amahan advisor Mr. Pongkhao gibi appreciate kurase. Ito Xingyu to hile last corner posti hulebi ito apne la area अपनी तंगोर काम करे त्या करनी अपनी की thanks दिया से appreciate दिया से अच्छी अमिखान Topo area sports meet टी तंगोर काम करे ला एकता history टी Ekta ponelo achila tin tangordin ekta ase. Amahan puila bra. Xingyu bra. Pangsa bra Noklak bra. Kari kitia ahaibo. Ki kare ahaibo. Ar ki mano ahaibo. Itu sai thagi chale. Hole aji amahan
talk kuring na kam kuring no hele bi time to hele program time to hele morning te thakise kintu amakhan ete amar pongkhaw sapi kotha do nijani ami nisa se kotha iman nokoi moi bi dai nisna kotha iman nokoi hele bi ami duijon rati bi nohomai gana kam groi gana amakhan ekta record bonaise singyu postiti kari pra pongjada noklak pra pangsa pra yati pongjado hile record ekta itu karni achila tin do hile a red letter day for the people of Tupu and Nulak area. Amakhan Koa nisna eki mano amikhan apna khor amar khor ase apnar pusti amila pusti ase amila rasta apnila rasta ase amikhan eko alak nai kinaga amikhan dunya ponaise etu nisna achibi amikhan inaga ase itu garni itu machuti jamningan aru kunyak machuti rasta itu ase aru itu rasta di hoi ala case pra nichani na dosa case prado kidaba do konokrobi hobo pare hoini bi thakibo pare holebi kunyak baba to amar khyamninga la papa amar khyamninga la phai to kunyak la phai ekta family amar dujon laga chakra kurise itu inaga incident pia hoise khopor pia hoise ble kitia bi record nai kitia bi honia nai itu machuti itu nisna amikhan inagai thakibo dei amakhan do hotai peace thakibo dei hotai mutopaji kuribo dei apni thaga yati dibi dei taiti thaga apni mangi lobi dei inaga miling na thagile aman ake jabo inaga tia baji kuribo napara laga ambihan loti situation thagile amhan kina khitabo mano logode amhan kina ga jabo mano logode itu garni achi ami aha to hile amar youngster khan aro kokai baba khan sob logole itu goble ami ahaise amni thaga to ami bi lobo niyom de har niyom de apni thaga to ami bi lobo niyom de phal niyom de apni ke bi ami bi hohai koribo respect koribo apni ke bi ami bi respect koribo ami khan aji oila amakhan papa time bra loigana kinaga thakigna ahaise ami khan inagai thakibo milaigna ami khan rusa area manuki rusa jati manuki amhan khitabo itu program hoy gene ki bi amakhan aro rasta laga program lobla ase bisi kota tadi kobole mon aji yati Tupu area students kan aro delegates participants kan apna khan garni ekta kotha dangor kotha kobole mon ase kili gule future tin do hile apni laga ase dei kali porsom aha time di apni leader hobo dei apni officers hobo dei apna la responsible hobo dei kintu apni logoti itya opportunity ki ase apni itu
মিছ নকৰিবি দেই এতিয়া আপুনি লাৰ্নিং কৰি আছে এতিয়া আপুনি লৰাই কৰি আছে কালি আমি লিডাৰ বনাব কালি আমি অফিচাৰ বনাব কালি লাটেন আমি লাগা আছে কইন আপনি খান খাৰা কৰি না আছে কিন্তু আপনি লগতে ইতিয়া থাকা লাগা অপৰচুনিটি তো টাইম ফাল তো আপনি ইটো হারাইছে গলে আপনি কালি লিডার বনাব কালি রেসপন্সিবল মানুহ হব ইটো কাৰণে আপনি লগ থাকা অপৰচুনিটি পাৰবা জবাবে আপনি লগ কাম কি আছে কাম ঠিক কৰিবি আপনার ডিউটি কি আছে এটো ঠিক ডিউটি কৰিবি আপনি লগতে ডিসিপ্লিন থাকিবি আপনি লগতে ডিসিপ্লিন হারাইছে গলে আপনার ফিউচার হারাইছে আপনি লগতে ডিসিপ্লিন থাকি কিনা আপনি হার্ড ওয়ার্ক করবি তিন হইলে আপনি কালি একটা রেসপন্সিবল মানুষ হয়ে যাব দেই বলে আমি আপনার হালতে ইয়ংস্টার খানগতি ডেলিগেটস খানগবি এটো কথা কৈ আছে এটো নিছনা নহয় কিনা টাইম ফালতে থাকিছে গলে বেছি বি কথা কবলে মন কিন্তু আজি আমাখান টাইম তো ইনা হলে বি কিতিয়া বি নকৰা একটা করে লৈছে তো কিতিয়া বি নপাৰা একটা সাকসেস করেছে তো ইয়াতে সিংয়ু খান ইয়ংখাও খান আমি বি জানা মানুহ পুষি আছে আমরা পুষ্টি আছে ওটা আহাই থাকে ইটো খান নগদি আজিকালি ইটো আছে না ইটো আছে নাই গলে আমি বাজাত আমি দেখা মানুহ খান বি বেছি নাই তাই খান বি আজি নিচিনা গাড়ীটো কিটা আহিব না চাই থাকিছে নিজৰ খানদান পৰা পাংচাৰ পৰা নুকলাক পৰা হলিবি তাখান লাইফ টাইম দি তাখান ইটো চাব পৰা নাই কিন্তু আজি তো হলে আমি খান গাড়ী আহাটো টিকিছে আমাখান ৰেকৰ্ডটো ব্ৰেক কৰিছে সাকসেস কৰিছে হিষ্ট্ৰী দি আজি আমাখান লিখিছে তো কিমান জন আমাখান আজি ইয়াতে আছে আমাখান আজি পৰা ডাঙৰ প্লেচিং পাইছে বলে আমাখান বিশ্বাস কৰিব আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰি থাকিব লে আমি খাটা কথা ইয়াতে ইমান দাক ছাড়ি দি আছে থ্যাংক ইউ